gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder compartir la I palabra. give God thanks for the privilege of being able to share the Word of God. Gracias a Dios por el liderazgo del equipo de alabanza. We give God thanks for the worship team, for the leadership. Los que están aquí, los que están de vacaciones, Those that are here, those that are on los vacation, que están en casas conectados. those that are connected online at home. Estamos muy agradecidos a Dios. Man, we are so thankful to God. También a JP que nos está interpretando, amén. And also JP who's interpreting for us. Amen. Este es el último domingo del año 2025. This is the last Sunday of 2025. Así que bueno, espero que tomes el sermón, la palabra de hoy, el mensaje de hoy. And so I hope that you received the sermon. You received today's message. Esto va a ser la primera parte, la segunda no se la pierda, va a estar el próximo domingo. So this is part 1. Don't miss out on part 2 that's coming up next Sunday. Es hermoso Dios como nos habla. The way that God speaks to us is so wonderful. El título del mensaje de hoy: So today's title of today's message, Dios hará esto para bendecirte. God will do this to bless you. Te lo voy a repetir. I'm going to say it again, Ahora vamos a ir a la palabra. and then we're going to go into the Word. Toma nota, Take note. recíbelo en tu espíritu, Receive this in your spirit. porque Dios hará esto para bendecirte. Because God will do this to bless you. Dice Proverbios 10:22. Let's go to Proverbs 10, verse 22. Dice la palabra de Dios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hallelujah. Hallelujah. The Word of God says, Proverbs 12, verse 22, the blessing of the Lord makes one rich, and he adds no sorrow with it. El mismo verso en la Biblia del mensaje Now, if we go to the same verse, but we go into the Message version, dice: la bendición de Dios enriquece la vida. it says here, God's blessing makes life rich. Nada de lo que hagamos puede mejorar lo que Dios hace. Nothing we do can improve on God. Esto te impacta And so this impacts you. porque es un mensaje de Dios muy profundo. Because this is a message of God that is so deep. El deseo de Dios, And so the desire of God, la naturaleza de Dios the nature of God, es bendecir a sus hijos. is to bless his children. Y el conocimiento que debe estar en sus hijos And that knowledge that ought to be in his children, dice que no hay nada. it says that there is nothing. Cuando Dios dice nada, When God says es nothing, muy absoluto. it's very absolute. No hay nada que tú y yo podamos hacer There is nothing that you nor I can do para mejorar lo que Dios hace. to improve on what God does. Eso lo dice la palabra. So this is what the Bible Esta es says. una declaración absoluta This is an absolute decree donde Dios dice where God says que el éxito de la vida that life's success, gira alrededor de su bendición. it orbits around God's Y blessing. no hay nada más. And there's nothing else. Todo lo que Dios hace So everything that God es does, completo, it's complete. nos satisface, es satisfactorio. It satisfies us. Y al punto que enriquece la vida. And so it gets to the point that it enriches life. La vida sin la bendición de Dios But life without the blessing of God, es pobre. it's poor. Y vamos a hablar de la verdadera And pobreza. so we're going to talk about true poverty. Es la falta de la bendición de Dios. It is the lack of God's blessing. Cuando Dios dice que no hay nada que yo pueda hacer como ser humano para mejorar lo que Él hace, And so when God says that there's nothing that I can do, that we can do as human beings to just make what God did better, esto es muy liberador. man, this frees us. ¿Por qué? Porque nos llena de esperanza Because it fills us with hope, y nos demuestra en quién podemos confiar. and it shows us who can I trust in. Cuando el hombre trata de mejorar lo que Dios hace, When man tries to improve on God's work, entonces levanta límites. then they raise up limits. La creación se limita, Creation limits interrumpe el gozo de Dios and interrupts the joy of God. y viene la tristeza. And then the sadness comes. Por eso dice la Biblia That's why the Bible que says toda
bendición de Dios that every blessing from God, enriquece nuestras vidas, it enriches our pero lives, no añade tristeza. but it does not add on any sorrow. No viene con tristeza. It does not come with sorrow. No dice que no vas a tener tristeza en la vida. Okay, it's not saying that we're not going to have sadness in life. It's not what it says. A veces pensamos que la tristeza es más poderosa que Dios. Sometimes we think that sadness is more powerful than God. No. No. La Biblia habla But the Bible speaks de una tristeza of a sadness que se genera that is generated cuando Dios when God no genera la bendición. is not generating the blessing. Oh. Entonces, el favor de Dios Okay, so the favor of God, no tiene it restricciones. doesn't have any restriction. Es la voluntad de Dios It is the will of God que los hijos tengan favor. that the children have favor. Él quiere que sus hijos sean bendecidos. He wants his children to be blessed. Y el amor del Padre And the love of the Father es el que se encarga de materializar su promesa. is what is in charge of materializing his promise. Y lo hace de diferentes maneras. And he does it in different manners. A veces pide que obedezcamos su palabra. Sometimes he asks us to obey his word, Entonces manda la bendición a través de la obediencia. because he could definitely send blessings through obedience. Otras veces muestra un milagro por su generosidad. Other times he shows a miracle through his generosity. ¿Cómo puedes entender How can we understand que alguien que no crea somebody that doesn't believe recibió el milagro? receive the miracle? Oh. Una vez escuché esto. So once I heard this. Cuando alguien cree, When somebody believes, recibe el milagro they receive the y miracle, el milagro se queda. and the miracle stays. Pero cuando alguien no cree, But when somebody does not believe, recibe el milagro they receive the y miracle, después lo pierde. but then they lose Y it, después se va. and then it leaves. Porque sin fe Because without faith, no puede la bendición mantenerse. that blessing cannot be maintained. Dios nos promete en su palabra, God promises us in His Word, y vamos a ir un poquito profundo and hoy. let's go deep Y today. espero que tomes este mensaje, You know, I hope that you take this porque Dios message, no quiere que estés triste. because God does not want you to be sad. No quiere que todo lo que hagas o dejes de hacer sea con tristeza. He doesn't want the things that you do or the things that you stop doing is due to sadness. Él te quiere He bendecir wants to bless you para que tengas la riqueza del cielo. so that you have heaven's riches. Y quiero repetirte Okay, esto. I want to repeat this again. Dios te bendice God blesses y you te enriquece. and He enriches you. Dos cosas. Two things. En la So bendición in the blessing, está la riqueza. we have the riches. La riqueza tiene un doble significado And so the riches, right? It has a double meaning here. en la vida de todo ser humano. And this is in the life of every human. Cuando es la bendición de Dios, So when it's the blessing of God, te da todos los recursos para prosperar, He producir gives you all of the resources to prosper, to produce, y para servirlo. and also to serve Quiero que Him. te acuerdes de And so esto. I want you to remember this. O Or, a watch, veces puede ser una tentación del enemigo or it could be a temptation from the enemy porque te aleja de Dios. because it separates you Y farther from entonces God. esa riqueza se convierte en tu ídolo. And so then that richness, right, it turns into your idol. Eso que te dio se convierte en algo primero en tu And, vida. and the thing that was then given to you, now it's like the first thing in your life. Entonces ahí entra la avaricia y And- entra la soberbia. And so that's where haughtiness enters, and what else? ¿Por qué? Porque hay un control humano Because there's this human control. que está controlando esa bendición y viene la tristeza. Because it's controlling that blessing, and sadness comes. La verdadera bendición, But the true blessing, esas riquezas que vienen de Dios, the richness that comes from God, están en la fe. it's in the faith. Cuando hay fe, When there's faith, entonces yo creo por fe. well then I believe through Entonces se faith. activa la fe. And so what is activated is the faith. Ahora soy salvo. Now I'm saved. Ahora soy guiado por el Espíritu Now Santo. I'm guided by the Spirit. Y ahora tengo la capacidad de disfrutar los dones de Dios. And now I have the capacity to delight in the gifts of God. Porque Dios, Because God, donde hay fe, where there's faith, dice la look, palabra, the word says, empieza a tratar con el corazón y He- trae la humildad. He begins to try with the heart and brings humility. Empieza a poner un corazón agradecido He begins to place this thankful heart, y no para ahí, a grateful heart. But listen, it doesn't stop there. lo hace generoso. He makes him generous.
Entonces, son diferentes etapas, And so they are they're different stages or phases, thank que you, Dios usa a sus hijos en su reino. that God uses his children in his kingdom. Porque al final del día Él quiere la gloria. Because at the end of the day, he wants the glory. Y si Dios And without God, no recibe la gloria, if he doesn't receive the glory, entonces la va a recibir tus emociones. well, then it's going to be your emotions. Tus emociones van a ser tu ídolo. Now your emotions are your idol. Tu sueldo es tu ídolo. Oh, now your salary is your idol. Ahora todo lo material es tu ídolo. Oh, wait, now all the material stuff is now your idol. Y quiero que sepas esto. And so I want you to know De this. acuerdo a la Biblia, According to the Dios Bible, no se opone a la riqueza. God is not against riches. Él no está en contra de que seas rico. No. He's not against you from being rich. ¿Por qué? Porque es la fuente de la riqueza. Why? Well, because God is the source of riches. Desea que está al lado. Say to your neighbor, Dios no se opone God is not against que tú seas rico, you being rich. porque Él es fuente de toda riqueza. Because he is the source of all riches. Él no se opone a que tengas cosas lindas. He's not against you having nice things. Él no se opone a que tengas cosas únicas He's not against you having unique y aún things. muy costosas. And even if it's really expensive. Si Él es el creador de todo, If he is the creator of para everything. alguien las creó. He made these things for ¿Cómo someone. me voy a enojar? How am I gonna get upset? Ay, tiene ese anillo que vale millones. Oh my gosh, they have that ring, it costs millions of dollars. Si a Dios le plació, If it pleased God, alguien se lo tiene que poner. somebody has to put the thing El on. anillo se va a quedar solo. Because that ring is not just going to be there by En alguna itself. mano tiene que estar. It needs to be on someone's Él lo hand. creó. He made it. Para que alguien lo luzca. For what? For somebody to put it on. ¿Cómo me voy a enojar? So how am I going to be upset? La Biblia no prohíbe Listen, the Bible does not prohibit ni condena las and riquezas. it does not even condemn Él riches. no condena la prosperidad en Él. God does not condemn prosperity in him. Él es muy claro He is very clear. y dice que quiere dependencia de Él en todo. But God is clear and he says he wants our dependence, our total dependence in him. Especialmente en cómo se obtienen las riquezas. Especially in the way in which we obtain the riches. Y la obediencia para mantenerlas. And the obedience to maintain it. Tenemos muchos ejemplos y vamos a ir un poquito más profundo. We have many examples. Today we're going to go a little deeper. Cómo Dios bendice a sus hijos en el Viejo Testamento y en el Nuevo And so Testamento. how does the Lord bless his children both in the Old Testament and in the New Testament? Nosotros conocemos, casi todos los que han leído un poquito, conocen la vida de Abraham. And so, a lot of us, we might know, the story of Abraham. Antes de que Dios le soltara todo, But before the Lord just loosened everything, Dios le enseñó a soñar. God taught him how to dream. Él le dijo, mira el cielo He said, look at the stars y tenés fe. and have faith. ¿Por qué? Porque Dios no te va a dar el sueño Because God's not going to give you the dream, para que quede ahí nomás perdido. so it just stays there, lost. Entonces, él sabía, And so he knew, Abraham supo, Abraham knew, que si él podía mirar arriba that if he could look up at the y stars, soñar, and if he could dream, entonces no iba a estar limitado por la duda ni el temor. then he was not going to be limited by doubt nor fear. Porque él iba a tener la fe Because he will have the y faith, esa era la riqueza más valuable que él podía tener. and that was the most valuable riches he could have ever had. Dios también bendijo mucho a Salomón. God Ya vamos a ir also ahí. blessed Solomon a lot. Lo visitó en un sueño. God had visited Hoy vamos a ir Solomon a in la a palabra dream. porque quiero que tomes esto. And we're going to go into the word in a bit because I want you to Porque receive vienen this. tiempos de expansión. Listen, because there's these times of Vienen tiempos de expansion. crecimientos, de There cambios. is a time of growth, of change, Y Dios le habla a la and iglesia God speaks to the church por medio de la palabra. through the word. Cuando vino a Salomón, When Solomon comes, lo visita. Vamos a ir ahí. Vamos a 1 Reyes capítulo 3. and so let's go into the Bible. We're going to open up 1 Kings, and we're going to go into chapter 3. Primera de Reyes capítulo 3. Again, 1 Kings, we're going to go into Y chapter espero que 3. marques en tu Biblia And so I want you to mark in your Bible, porque Dios te va a hablar. because God is going to speak Porque to así you. como le habló a Salomón, Just like he spoke to Solomon, que tenía la unción de rey, who had the anointing of a king, la unción de tomar territorios, la unción de expandirse, who had the anointing of taking territory, the anointing of expansion, también te va a hablar a ti he's also going to speak to y you. nos va a hablar a todos. And he's going to speak to all of us. Dice 1 Reyes capítulo 3, verso 3. And so we're going to be in 1 Kings chapter 3. We're going to be in verse 3.
Dice así, pero Salomón amó a Jehová y anduvo en los estatutos de su padre David y solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. And Solomon loved the Lord, walking in the statutes of his father David, except that he sacrificed and burned incense at the high places. Dice el verso Okay, 4, verse 4 says, iba, dice, el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Now the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was the great high place. Solomon offered 1,000 burnt offerings on that altar. Entonces, lo primero que vemos del rey Salomón And so the first thing that we see in King era Solomon un corazón adorador, un corazón que ofrendaba a Dios sacrificios. is this worshiper's heart that offered offerings and sacrifices unto the Lord. Eso lo heredó de su padre. And so this was inherited from his father. El padre era un adorador, The father was a worshiper. temía a Dios He feared God, y él hacía lo mismo. and he did the same. Porque tú no vas a ver nunca Because, listen, you're never going to see una dependencia de Dios a dependence on God que no le ofrezca sacrificios de ofrenda. that No existe. that you're not offering these offerings, these sacrifices unto the Lord. This thing doesn't exist. Él ya era rey. He, though, he was already a king. Sin embargo, él no Regardless, dependía de su reinado ni de las riquezas naturales, sino de la adoración a Dios. he didn't depend on his kingdom. He didn't depend on his majesty, on his kingship. He depended on God. Entonces él entra, esta es la unción de 1000 para aquellos que quieren un poquito. And so he enters, and look, there's that anointing of 1,000 for those that want a bit. Y dice que esto aparentemente toca mucho a Dios. And apparently it says here that, this touched God. Y dice el verso 5, And then verse 5 says, en Gabaón, en ese lugar, en ese altar alto, En- se le aparece en sueños Jehová a Salomón una noche y le dijo Dios, At Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, pídeme lo que quieres que yo te dé. he says, ask, what shall I give you? Mira lo que le dice Dios. Look what God says. Pide Ask. lo que quieras que yo te dé. No le dice, a ver, ¿qué quieres que te dé el presidente? ¿Qué te quieres que te dé tu amigo? No, lo que yo te quiera dar. God tells Solomon, he's like, ask me what you want me to give you. God's not saying, hey, ask me what you want the president to give you or somebody else to give you. No, No. what God wants. Es decir, le dio un acceso directo a él. No. He gave them this direct Yo access quiero to que God. veas lo poderoso que es la ofrenda. And so I want you to see how powerful offerings are. De un corazón genuino en la adoración. From, a person's, from a heart No that is necesitó genuine in que worship. nadie lo influyera. He didn't need anybody Lo to que hacía influence el them. padre, él lo siguió. What the father did, he followed. Entonces, él accedía al trono de Dios. And so he would access the throne of God. Dios probó su corazón God, he tried with his heart. para ver qué había en ese corazón. He tested the heart to see what was in his ¿Había heart. una ambición en él? Is there ambition? ¿Qué le responde Salomón en el verso 6? What did Solomon respond in verse 6? Dice, tú has tenido gran misericordia con tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. And Solomon said to God, you have shown great mercy to your servant David, my father, because he walked before you in truth, in righteousness, and in the uprightness of heart with you. Pone un paro ahí y quiero decirte esto. And it pauses here. Look, I want to say this to you. Esto es lo que el Espíritu Santo me mostraba. This is what the Holy Spirit was Cuando showing me. Salomón habla con Dios, When Solomon speaks with God, él a su padre he, to his father, no pone la posición. he doesn't put the Él position. no dice el rey David. He doesn't say King David. Él le dice tu siervo. No. David. He says your servant. Por tu gran misericordia Because of your great que mercy tuviste con tu siervo, mi padre, that you had with your servant, my porque él father, anduvo correcto delante de ti. because he walked correctly before you. Ahora tú te preguntas, Okay, now you ask yourself, David right? fue un adúltero. Okay, well,
David was an adulterer. mandó a matar a su mejor amigo. He went and killed off his best friend. Pero como tenía un corazón adorador y arrepentido, But since he had a worshiper's heart and since he was repented, y él le amaba adorar a Dios, and he loved to worship God. al punto que cuando pecaba se postraba para que Dios tuviera misericordia To de the él. point that when he would sin, he would lay down prostrate on the floor so that God would have mercy on him. Entonces dice la Biblia que tenía un corazón para con Dios. And then the Bible says that he had a heart after God. Lo que nos enseña que uno puede caer, This teaches uno us, puede equivocarse, this teaches us that we can fall, we pero can como make a Dios ve mistake. lo que hay en el corazón, But since God sees what's in our heart, si ve un corazón para Él, Él tiene gran misericordia. so if he sees a heart for him, he has great mercy. Por eso no dice, tuviste misericordia de mi padre, tuviste gran misericordia de él. That's why it doesn't say you had mercy on my father. No, it says great mercy Y upon dice my así, father. tú le has reservado esta tu gran misericordia. Lo vuelvo a repetir. And look, it repeats it again, and it says here that you have reserved for him your great mercy, Al darle un hijo que se sentara en su trono. to give him a child to sit in the throne. A mí me apasiona esto como él le habla en tercera persona a Dios. And I'm so passionate about the way that Solomon speaks to God in third person. Cómo él entiende How he que understands esto no fue una obra humana. that this was Cómo not él a human entiende work. How he la gran understands misericordia de the Dios great mercy of para con God sus ungidos, with his para con anointing, sus hijos. for his children. Ah, Ah, y dice así, and look what it says. dice, como sucede en este día. And then it continues to say, as it is to this day. Es decir, tuviste misericordia, gran misericordia de mi papá y ahora de mí. It says that is to say you had great mercy on my father and now with me. Y no la posición, And not the position, sino el corazón que les dio. but the heart that was given to them. Para Dios es más importante el corazón que la posición. For God, it's more important the heart than the position. Dice el verso 7. Verse 7 says, Ahora pues, dice Salomón, now, pues Jehová Dios mío, tú me has hecho rey a mí. now King Solomon says this, verse 7, 1 Kings chapter 3, verse 7, now, O Lord my God, you have made your servant king, Tu siervo, your servant, en lugar de David, mi padre. instead of my father Yo David. soy joven I'm a little child. y no sé cómo entrar ni salir. I do not know how to go out or come in. Él era muy honesto delante de Dios. He was very honest before God. Él sabía que se tenía que desnudar delante del Padre. He knew that he needed to render himself naked before the Father. Y le decía lo que él veía en su vida. And he asked what he wanted in his life. Él no le dijo, soy un rey joven. No, he didn't say, I'm a king that's young. No, tú me pusiste en la posición de rey. No. He said, you, God, put me in this Tú me position of hiciste king. rey, tu siervo. He said, you, God, made me king, your Y esto servant. es algo, es una llave en el liderazgo. Okay, this is a key in leadership. Esta es una llave en toda posición que Dios te ponga. This is a key for any position that God places En you in. cualquier posición de influencia. In whatever position Si of eres un influence. esposo, si eres una esposa, If you're a si eres un husband, a obrero, wife, si eres un la posición que Dios a te ponga. worker, if you're a teacher, whatever your position is. Lo más importante para Dios What is most important for es que God te da la posición para que lo is sirvas, that He gives you this position so that you can serve no Him. para que te sirvas. Not so that you can serve yourself. Ah, Oh. y dice así, And look what it en says. el verso 8, Let's go to verse 8. tu siervo, Your servant. ¿qué dice? What does it say? ¿Qué dice? Come on, what does it say? Dice tu siervo It says, and your servant está en medio de tu pueblo. is in the midst of your Él people. nunca tuvo posesión para él. Look, he never Él had a nunca dijo, position for esto him. es mío, acá yo soy el rey, este es mi pueblo, no dijo eso. He never took position. He never said, I'm the king. He didn't say, my people. He didn't say none of ¿Cuántos that. presidentes deberían leer Primera de Reyes, capítulo 3? Listen, how many presidents ought to read First Ojalá Kings que chapter alguno 3? escuchara Man, este capítulo. hopefully Y somebody reads aprendiera
aprendieran un this, poquito del rey Salomón, and they would learn a little bit of King para no tomar Solomon, posesiones que no les pertenecen. so that they don't take possession of what does not belong to them. El que toma la posición The one that takes the position antes del servicio, before the service, entonces well then, se hace dueño they make themselves an y owner, abusan la autoridad. and then they abuse the authority. Y Oh my goodness. volvemos. Okay, let's go back Entonces dice así: and look what it says. tu siervo está en medio de tu pueblo, Listen, el que tú escogiste. It says Ay. here, Solomon speaking to God, and your servant is in the midst of your people whom you have chosen, Un pueblo grande a great people. que no se puede contar por la multitud, es incalculable y yo soy tan joven. Too numerous to be numbered or counted, and I am so young. Así le habla a Dios. Okay, this is how Solomon is Y speaking acá to viene el God. verso 9. Okay, look, here comes verse 9. Concede pues a tu siervo. Therefore, give to your servant. Fíjese que no le está diciendo a tu rey. Look. He's not telling God, No dice give to a your tu king. presidente, No, he's not saying your a president. tu gobernador, He's not saying your governor. a tu alcalde, He's not saying to your mayor. a tu esposo. He's not saying to your husband. No dice eso. He's not saying A that. tu siervo. He's saying your servant. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para cómo juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. It says here, therefore, Ay. give to your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil. Porque después le pregunta, Because then, look at what he asks. ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande? For who is able to judge this great people of yours? Y dice el verso 10, And then verse 10 el número says, de orden, this, the number of order, orden divino. divine order. Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto y le dijo esto. The speech pleased the Lord, that Entonces- Solomon had asked this thing. ¿Tú te imaginas que Dios te visita en un sueño Then God said to him, now listen, can you imagine if God were to visit you in a dream y te habla and he speaks to y you te hace la pregunta? and he asks this question? Pídeme lo que quieras que yo haga por ti. Ask whatever you want me to do. ¿Y tú qué le pides? And what do you ask? ¡Ay, dame un corazón entendido! Give me an understanding heart. Y a Dios le agradó. And it pleased God. Y Dios le dijo en And el God- verso 11, And God responded, verse 11. ¿por qué has demandado esto? It says here in verse 11, then God said to him, because you've asked this thing Y no pediste para ti muchos días, and have not asked long life for yourself, ni pediste para ti riquezas, nor have asked riches for ni yourself, pediste la vida de tus enemigos, nor have asked the life of your enemies, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, but have asked for yourself understanding to discern justice. dice el verso 12, Verse 12, look what it says. el número de gobierno, 12, the number of government. dice la palabra, The word says, voy a obrar conforme a tus palabras. behold, I have done according to your words. ¿Conforme a qué va a obrar Wait. Dios? According Decía el to que está al lado. what to ask your neighbor. Dice la palabra, So tell your neighbor, the word conforme says, a tus palabras, according to your words. no a mis palabras. Not my words. Dios escuchó lo que él dijo God heard what he said, y le gustó. and he liked it. Y Dios le dice, And God said, lo que vos dijiste, well, you said, lo voy a hacer. I'm going to do it. Okay. Dice, te he dado un corazón sabio y entendido, He said, behold, I have given you an understanding tanto heart. que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. So it says here, I have given you a wise and understanding heart, so that there has not been anyone like you before you, nor shall any like you arise after. Hay mucha gente There's a lot of people que quieren con sus propios méritos that, they want that, with their own merits, marcar la diferencia, they want to mark a difference. pero es una fuerza natural. But it's a supernatural power. Aquí Here, es Dios el que lo está haciendo. it's God that is doing Aquí es Dios el que le está diciendo, it. Here it is God no saying, hubo nadie como tú ni lo habrá. there's nobody that was like you, nor will there ever be. Eso es lo primero.
First una thing. reputación que jamás nadie la tendrá. This is a reputation that nobody will ever have. Porque Dios miró el corazón de este rey Because God saw the heart of this king. y él nunca se vio como rey, And he never saw himself as nunca a abusó king. su autoridad, He never abused his él se authority. vio como un siervo He saw himself as a y vio que el servant. siervo And the servant no lo hizo su servicio, didn't do it by his service. lo hizo Dios. It was God. Cuando él reconoce, When he tú me recognizes, hiciste tu siervo you made me your y me servant. pusiste en esta posición de rey como estuvo mi padre. And you put me in this position as a king like my Ahora, father. ¿cómo la hago? Now, God, how do I do it? Yo soy muy joven. I'm too young. No sé ni entrar ni salir I don't- de este palacio. I don't even know how to come in and come out of this ¿Cómo hago palace. con esta familia que me diste? How do I do it with ¿Cómo hago this con esta family? congregación? How do I do it with this congregation? Con este negocio. With this business? ¡Ay! Whoa! Ay. Mamma mia. Y Dios le dice And God says en el verso in 13, verse 13, también te he dado las cosas que no pediste. I have also given you the things you have not asked Este for. es el Dios que tú sirves. This is the God that you Este es el serve. Dios que yo sirvo. This is the God I Él me serve. da lo que pido y lo que no pido. He gives me what I ask and what I don't Él ask me da lo que for. entiendo y lo que no He entiendo. gives me what I understand and what I don't Él me da lo understand. limitado y lo ilimitado. He gives me the limited and the unlimited. Me da el deseo de mi corazón y el de su corazón. He gives me the desire of my heart and of his heart. También dice. Also it También. says. And also. Esa palabra también es para ti. Agárrala. Listen, this word also is for you. Porque Dios Hold no on es to escaso. it. Because God is not Abre tu scarce. mente. Open your Extiende mind. tus territorios. Extend your territory. Dios no es limitado God is not por limited tus emociones by your o tus emotions deseos o or necesidades. any of your desires or any of your necessities. También te he dado las cosas que no pediste. And I also have given you what you have not asked. Quiero que mires esto. God, look, I want you to see Y this. dice riquezas y gloria. It says your riches and honor. ¿Para qué Dios le va a dar riquezas a un rey? So why is God going to give ¿Por riches qué to a si Dios king? no le gusta la prosperidad, para qué le dio las riquezas? Listen, if he wouldn't have liked the riches, why is he giving riches here? Dice así Dios. Look what God says De here. tal manera In such a way que entre los reyes that between the kings, ninguno nobody haya como tú en todos tus días. will be like you in all your days. ¿Alguna vez te pusiste a pensar Listen, have you ever que Dios te quiere thought bendecir de una manera sobrenatural? that God wants to bless you in a En una supernatural manera way? tan In extraordinaria a way that is so porque extraordinary le da la gloria a Él, because it gives him the glory, porque a Él le plació because it pleases haberte hecho him su to siervo. make you his servant. Ah! Whoa! Extiende tu Come on, mente extend your para que los mind límites de la envidia so that the limits los of límites de envy, los celos the limits of no jealousy te paren. does not stop you. Ah! Whoa! Y dice así, And look what it says. verso 14. Let's go to verse Acá le 14. pone la condición al sueño. And look, he puts the condition of the dream here. Y si andas en mis caminos, And it says here, so if you walk in my ways. ¿qué quiere decir? What does this mean? Que él tenía la opción de andar en sus caminos. This means that he had an option here to walk in his own ways. Y no vamos a ir ahí porque ese no es el tema de And hoy. listen, we're not going to go there because that's not today's Guardando topic. mis preceptos y mis mandamientos como anduvo tu padre, So if yo you- alargaré tus días. So if you walk in my ways to keep my statutes and my commandments as your father David walked, then I will lengthen your days. Cuando leo esta palabra, Look, when I read this word, hay tres cosas aquí there is three things here que todo ser humano pide that every human being asks cuando for está mirando todo desde la tierra. when they're looking at everything from earth. Riquezas, Riches, gloria glory, y longevidad. and longevity. Eso pide el hombre común. That's what the common people ask for. Pero esto es lo que da Dios cuando le agrada el corazón de alguien. But this is what God gives when his heart brings him delight. Usted agarra esto camino a casa. You're going to understand this on your way home. Yo siento la unción de Dios en mi I cabeza. feel the anointing of the Lord upon me. Dice el verso 15 Verse 15 que cuando says Salomón se despertó, that when Solomon woke up, comprendió que era un sueño. he comprehended that it was a Y dream. era un sueño de Dios. And it was a dream of God. Dice, luego fue a Jerusalén y se presentó delante del arca de Jehová.
del pacto de Jehová, sacrificó holocaustos, ofreció sacrificios de paz y también ofreció un banquete a todos sus siervos. Qué lindo. Amen. Praise the Lord. This is so beautiful. Then Solomon awoke, and indeed it had been a dream, and he came to Jerusalem and stood before the ark of the covenant of the Lord, offered up burnt offerings, offered peace offerings, and made a feast for all his servants. It's nice. Fíjate lo que el corazón de él. Man, look at his heart. Lo primero que hizo The first thing he did es adorar a Dios. was worship God. Dios eso es lo que quiere. That's what God wants. Un corazón adorador. He wants a worshiper's Que heart. cuando Él nos visita, cuando Él nos da instrucciones, cuando Él nos habla, When he visits us, when he gives us instruction, when he speaks to us, Él nos lleva a veces, como lo llevó a Él, a este santuario tan lujoso. he takes us sometimes like him, right, to this beautiful, luxurious sanctuary. ¿Y Él qué hace? Pone su ofrenda. And what does he do? He places his offering. Hay otra versión. Like there's another version. No vamos a ir ahí, pero We're quiero not- que pienses esto. We're not going to go there, but I want you to think of this. Él dice así, le dice a Dios, Look, it says it like this. This is what he tells God. fuiste tan generoso con mi papá. Man, you were so generous with my dad. El amor que tuviste con mi papá The love that you had with my dad, fue tan grande it was so great porque Él era fiel a ti because he was faithful to en you buscar tu presencia. in seeking your presence. Las relaciones que tuvo, The relationships that he had, Él quería acomodarlas y alinearlas a Dios. he wanted to accommodate it. He wanted to align it to the Lord. Y como fuiste tan generoso, And since you were so generous, así lo estás haciendo conmigo. you're doing it with me. Entonces Dios pone la palabra gran misericordia y la palabra generoso al mismo nivel. And so God places great mercy and great generosity in the same level. ¿Qué quiere decir? What does this mean? Que no se puede ser generoso si no hay misericordia. That you can't be generous without mercy. Oh. Porque si no, la generosidad puede estar muy manipulada. Because if not, then generosity can be really manipulated. Pero como Él tuvo revelación de cuán generoso es Dios But since he had the revelation of how generous God is y cómo Dios lo hizo lo que era, and how God made him what he Él was, entró en una dependencia total de he Dios. entered into a total dependence. ¿Tú te imaginas Can you imagine? que Él le podía haber pedido lo que quería? He could have asked whatever he wanted. Él le podía haber pedido más territorios. He could have asked for more territory. Él le podía haber pedido, no sé, tantas cosas, ¿verdad? He could have asked for so many things, right? Más influencia. More influence. Él ya era un rey. He was a king already. Él nunca puso las riquezas primero. He never put riches first. Nunca puso lo que pone un hombre común. He never put that which a common person puts first. Acuérdese, Remember, un hombre común a normal, common siempre está human pensando, is always thinking, ¿cuántos años más voy a how many vivir? years am I going to live? ¿Cuántas riquezas puedo tener? What's the ¿Cómo riches I están can mis have? How are my finanzas? finances? ¿Cómo me voy a vengar de mis enemigos? How am I going to have vengeance over my enemies? No. No. El hombre sabio de Dios The wise one of Lord quiere alinearse con la riqueza del cielo. wants to align to the riches of Quiere la heaven. sabiduría para discernir. Wants the wisdom to discern. Y dice la Biblia And the Bible says que le da un corazón prudente. it gives them a prudent heart. Y así dice la palabra. And that's what the word says. Ahora yo te digo esto. So now I ask you, Nadie más que Salomón, nobody more than cuando él Solomon, escribe proverbios when he writes Proverbs, y él dice, and he says, no hay nada que el ser humano pueda hacer para mejorar lo que Dios hace. there is nothing that a human can do to make God's work better. Él sabía He knew que toda bendición de Dios that every blessing of God nunca añade tristeza. never adds on sorrow. Hay gente There's people que son influenciadas por el enemigo. Ay, vamos a ver si nos da tiempo, pero uno de los enemigos son los filisteos, that ¿verdad? are influenced by the enemy. Existieron y todavía andan por ahí algunos. Let's see if we have enough time. Like, for example, like the word talks about the Philistines, you know? Y después le echan la culpa a Dios. And you know, people, they blame God, eh? No, No. Dios dice en su palabra God says in his word que nunca la bendición de él añade tristeza. that his blessing never adds sorrow. Y Salomón lo sabía tan bien And Solomon knew it so good que cuando tuvo la oportunidad de pedirle a Dios, that when he had the opportunity to ask God, aunque Dios ya le había dado sabiduría, even if God already gave him that como wisdom, Dios se dio cuenta since God que él no realized agarró la sabiduría y se puso en el trono de la sabiduría y dijo, ahora yo soy sabio,
He didn't grab on that wisdom and was sat in the throne of wisdom and said, now I am wise. No. No. El que dijo, What did he say? dame sabiduría. He said, give me wisdom. Como si no la tuviera. Like if he didn't have Dios it. le dijo, And God said, Yo te he dado I have given un you corazón entendido, a understanding heart, prudente, prudence, para saber discernir, to know para how to saber discern, juzgar to know how entre to lo bueno y lo judge malo between y good and elegir evil, lo que a mí me agrada. and elect what delights me. Ah, Whoa. él sabía He knew que la riqueza más grande that the greatest riches que un ser humano puede tener that a human could ever es have la sabiduría del cielo. is the wisdom of heaven. Él no pidió otra cosa. He didn't ask for anything else. Y Dios le dio la vida cómoda. And God gave him a comfy life. Él le dio un hermoso lugar para vivir. He gave him a beautiful place to live. Y créame, creo que debería tener un buen salario el rey Salomón. Believe me, he should have had like a really good salary, you know. Pero él lo hizo más grande que otro ser humano. But he did it more bigger than any human. Porque le dio las dos cosas. Because he gave him two things. No solamente le dio la sabiduría, Not just wisdom, sino que le dio las riquezas. but riches. Lo que él no pidió. The thing he did not ask. En otras palabras, In other words, si le pides a Dios sabiduría, te va a hacer rico. if you ask God for wisdom, you're going to be rich. Si le pides riquezas, te va a hacer necio. If you ask for riches, you're going to be foolish. Ah. Si el ídolo es tu dinero, If the idol is your money, es tu trabajo, if it's your job, es tu posición, if it's your es tu position, influencia, if it's your influence, es tu carácter, if it's your character, si eso te controla, if that's what's controlling Ah. you, whoa! decía que está al lado, Say to your neighbor, Dios te está hablando. God is talking to you. Dios te está hablando. God is talking Quiero to you. terminar con I esto. want to finish with this. Primera de Reyes 10:23. 1 Kings 10:23. 10:23. 10:23. Para que veas a dónde lo llevó Dios a Salomón. So that you can see unto where God Quiero took que tomes Solomon. esta palabra I want you to take this y word que la palabra toque tu vida and that the word touches your para no life. estar limitado. To not be limited. ¡Ay! Whoa! Dice el verso 23. Verse 23 says, Así excedía el rey Salomón. 1 Kings chapter 10 verse 23, so King Solomon surpassed all the kings of the earth. Dice que él excedía a todos los reyes de la tierra. ¿En qué? En riquezas y en sabiduría. It says, what does it say? It said that King Solomon surpassed all the kings of the earth with what? In riches and wisdom. Los primeros versos de que leímos en el capítulo 3, no vamos a ir ahí. The first verses that we read in verse Y 2, esto we're es not lo que going me to go there. llamó la atención como el Espíritu Santo me hablaba. And it was beautiful how the Lord brought to my attention as the Holy Spirit was speaking. Él pidió sabiduría y Dios le dio riquezas. He asked for wisdom, God gave him riches. Pero cuando él empezó a exceder But when he began to Empezó a access, crecer. when he began to grow en la tierra, on earth, ¿en qué creció? what did he grow in? Lo primero, The first thing, riquezas. riches. ¿En qué? In what? En lo que no pidió. In the thing that he ¿En didn't qué? ask. In En what? lo que Dios usó. In what God used ¿Para qué? For what? Para compararlos con los demás to reyes. compare them with everybody else. Ah, ¿quién lo hizo? Who did it? Lo hizo Dios. It was God. Y dice, And it says riquezas y riches sabiduría. and wisdom. Pero cuando lo toca por primera vez, But when he touches him for the first time, sabiduría wisdom y riquezas. and riches. Quiero que entiendas esto. Okay, I want you to understand this. La relación de nosotros, de nuestro corazón con el cielo, Our relationship with heaven, tiene un nivel it has a level que Dios lo controla that God controls con un propósito. with a Cuando purpose. llega la parte terrenal, When the earthly Dios mismo la invierte. when the earthly part comes, God himself does the thing. Y dice el verso 24, And no, verse- lo invierte. He invests in it. Invierte, lo da vuelta. Oh, he inverts it. Thank you. Primero, The first Él pide thing, sabiduría he asks for y wisdom, Dios le da and God gives sabiduría y riquezas. wisdom and riches. Pero cuando Él empieza a crecer acá en la tierra, But when he begins to grow en here la on earth, posición que Dios le in the dio, position that God gave ahora him, dice, now it ¿en says, qué creció? and what did he grow in? ¿Cuál es el orden? What was the order? Riquezas, Riches, sabiduría. wisdom. Ah, Whoa! riquezas Riches que no pidió. he didn't ask. Mm. Ah.
Tremendo, ¿verdad? It's crazy, right? Dice el verso 24. Let's go to verse 24. Toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón. The Word of God says here that Verso 24. in verse 24 that now all the earth sought the presence of Solomon to hear his wisdom. ¿Para qué? Para oír. Escucha esto. Look at this, listen. La sabiduría tiene una voz. Listen, wisdom has a voice. Que tú la desperdicies o que tú no la valores Whether- no tiene nada que ver con Dios. Whether you waste it, whether you don't honor it, it has nothing to do with God. Para oír sabiduría. To hear wisdom. Y si no, te invito, no lo vayas ahora, pero vea el Proverbios número 3. But if not, you could go and La see Proverbs sabiduría 3. habla, no es muda, no es silenciosa. Wisdom speaks. It's not mute. It's not silent. Ah. Entonces, ¿para qué toda la tierra? And so, for what? Wait. The entire earth. ¿Tú entiendes lo que Dios está diciendo? Do you understand what God is saying? ¿Hasta dónde excedió el reinado del rey Salomón? To the point, look at the expanse of Solomon's kingdom. Oír la sabiduría de Dios To hear the wisdom of God que había puesto en su corazón. that He has placed in His heart. Y dice el verso 25, And then look what verse 25 y says. todos, And each man, decir al que está al lado, Say- todos, say to your neighbor, each man le llevaban cada año Each man brought his present every year. sus presentes, alhajas de oro, de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Y otro día me voy a ir, pero lo voy a dejar ahí. Each man brought his presents, articles of silver and gold, garments, armor, spices, horses and mules, at a set rate each year by year. And later we're going to get onto that another time. Dios lo hizo el hombre más rico y sabio del mundo. God made him the world's richest, the most richest and wise person on earth. Salomón supo que por su experiencia y conocimiento de la palabra, Solomon knew that by his experience and knowledge of the word. Dios bendice a la gente con riquezas, por eso nunca se las pidió. And God Wow! blesses people with riches. That's why he never Hey! asked for it. Ha! Si tú sabes que Dios te lo va a dar, Listen, if you know God's going to give it to you, ¿por qué está primera en tu lista? why is that the first thing on your list, eh? Y Mamma mia. decía que está al lado, Say to your neighbor, toma esta perla. hold on to this pearl. Si tú sabes If you know, que Dios es proveedor, if you know ¿por God is qué le pides providing, provisión? why are you asking for provision? ¿Será que no lo If crees? you don't believe it ¿O no lo or sabes? you don't know it, ¡Ah! whoa! Él le pidió sabiduría He asked for wisdom porque él sabía because he knew que servía a un Dios de that riquezas. he served the Y God of que él riches. por eso escribió, And that's why he wrote, nada vas a poder hacer you cannot do anything para mejorar lo que Dios hace. to make God's work better. Wow. Ay, ay, ay. Praise Voy a God. dejarte con esto, I'm going to leave you with this porque esta es la primera parte. because this is just part one. Tengo otro pedacito, pero lo vamos a dejar para el próximo domingo porque te va a gustar el próximo domingo. Here's- Prepárate. Because there's another part coming up next Sunday. It's just prepare yourself. It's going to be awesome. You're going to love it. Recuerda esto. Remember this. La bendición de Jehová. The blessing of Jehovah. No la de tu jefe. Okay, not your bosses. No la del mundo. Not the world's. No la del enemigo. Not the one of the enemy. La bendición de Jehová The blessing of the Lord. es la que enriquece. It's the one that enriches. ¿En qué? In what? En sabiduría. In wisdom. ¿En qué? In what? En prudencia. In prudence. ¿En qué? In what? En inteligencia. In intelligence. ¿En qué? In what? En consistencia. Consistency. Ah. Whoa. ¿En qué? In what? En unidad con Él. Unity with Him. Esa riqueza That riches, nunca they never, agarra esto, come on, hold on to this. añade tristeza. They never add sorrow. Porque la bendición de Dios Because the blessing of God, enriquece tu vida which enriches your life, y absolutamente nada de lo que hagas it makes sure that absolutely nothing you do podrá mejorar could make better lo que Dios hace o te da. what God does. Hay una gran diferencia There's a big difference entre la riqueza de Dios, between the riches of entre la God, bendición de la riqueza de Dios between the blessings of what? y la que de Dios Of God, y las que vienen de otras fuentes, and the ones that come from different sources. incluida el ser humano. It includes humans. Dios siempre te va a dar el acceso God is always going to give you the access, y hay muchos caminos, and there's a lot of places. pero hay un camino, o sea, Oh, there's many ways, pero hay uno but there's only one que te lleva a esa verdad. that takes you to Him. Ese es muy angosto. It's a very narrow way, Y en ese camino and in that way, Dios pule
God sharpens. En ese camino In that way, vas guiado you are guided solamente only por la integridad de su palabra. by the integrity of His word. Toda aflicción viene All affliction comes por parte del pecado, because of sin. viene por el desvío. It comes because of being off track. Hay muchos A lot. que cuando Dios los hace ricos, There are a lot of people that when God makes them rich, muchos se pierden. a lot of people, they just Yo he get visto mucha disappeared. gente. I've seen a lot of people. Apenas te empieza a venir el dinero, Right when money starts coming los in, empieza a controlar. it begins to Empieza a control entrar, them. entra como una avaricia. It enters into him Entra like, como un control tan feo this disgusting control que se pierden. that they get lost. Y sin embargo hay pocos. But regardless, there are few. La Biblia lo dice. The Bible says Pocos it. son los que pasan por el agujerito. Few are the ones that go through Que the cuando hole. se hacen ricos, That when they are rich, entendieron they understood que nada es de ellos. that nothing belongs to them. Que todo lo que tienen Everything that they have es de Dios. is God's. Y que lo único que a Dios le interesa And the only thing that God is interested in es un corazón que lo sirva. is a heart that serves Him. Hoy que es el último día del año. And today, Iglesia, ponte de pie. since it's the last day of the year, church, let's stand up. Vamos a dar gracias a Dios Are we going to give God thanks? porque sabemos que Dios Because we know that God es un Dios de bendición. is a God of blessing. Dios quiere bendecirte. God wants to bless Dios quiere you. expanderte. God wants to expand Quiere you. expander tu territorio. He wants to expand the Quiere expander tu territory. mente. He wants to expand your Quiere mind. expander tus cuentas He wants to bancarias. expand your bank account. Pero más que nada, But more than quiere anything, tratar con tu corazón. He wants to try with your heart. Porque en tu corazón Because in your heart, es donde fluye la vida. this is where life Y flows Dios quiere from. una vida rica en Él. And God wants a rich life in Ahí Him. donde estás. And right where you are. Si alguna vez pensaste If you ever thought que la bendición de Dios trae tristeza, that the blessing of God brings que es Dios el sorrow, que te hace pasar por el dolor, that God is the one that's making you go through the hurt, déjame decirte, let me tell you, eso no es lo que la Biblia that's dice. not what the Bible says. Muchas veces el ser humano, A lot of times humans, por desobediencia, due to disobedience, muchas veces por a ignorancia lot of times because of ignorance, y por muchas razones, and for many other decide reasons, no obedecer. they decide not to obey. Pero dice la Biblia But the Bible says que Jesús murió that Jesus y died. pagó un precio muy alto. Jesus died and He paid a Pagó por very nuestra high salvación, price. He paid for our salvation, Pagó por nuestra sanidad, for our healing, pagó por nuestra liberación for our y deliverance, también pagó por nuestra provisión. and also for our provision. Si lo crees, If you believe it, ahí donde estás, right where you are, aquí o conectado donde te vas a conectar, if you're here, if you're connected wherever you're connected from, recibe la palabra receive the word y declara para tu vida and decree for your que es la life. voluntad de tu Padre It is the will of your Father que seas bendecido en todo. that you are blessed in Es la everything. voluntad de tu It Padre is the will of your que Father camines en rectitud, that you walk Es in la voluntad de tu Padre uprightness. That it is the will of que your tengas Father sabiduría del cielo that you have a wisdom para from heaven discernir to y discern para juzgar and to judge entre lo bueno y lo malo. between good and evil. Es la voluntad de Dios It is the will of God que seas enriquecido that you are enriched y que no tengas tristeza, and that you have no sorrow. no tengas aflicción. You have no affliction. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Recibe la palabra, Receive the word. comparta la palabra, Share the word. viva la palabra. Let the word be alive. Gracias, Live JP. the word Y será out. hasta el próximo domingo We'll see you next Sunday. que va a ser, That's going to be hay un nuevo domingo, a new Sunday. 2026. 2026. Que tengas un hermoso fin de semana, That you toda have la semana esta de fin de año. A beautiful weekend, a beautiful week. Que this last disfrutes week, a Dios, that you enjoy a God. tus seres queridos, That you enjoy your loved ones. sabiendo Knowing que lo mejor, that the best, escúchame, God, listen, lo mejor the best está por venir. is yet to come. ¿Por qué? Why? Porque servimos a un Dios de Because bendición. we serve a God of Hey, blessing. Happy New Year, aleluya. Aleluya, feliz año nuevo.